A continuación escucharemos una clase sobre el verso 13 del capítulo 2 de la Bhagavad Gita, tal como es, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 18 de noviembre de 1972 en Hyderabad, India. Dehinasmin yatha dehi kaumarangyo vanangajara tatha dehantara prapti dhirastatta namaya. The second chapter is the summary study of the Bhagavad Gita. El capítulo segundo es el estudio, un resumen de la Bhagavad Gita. The first chapter is the preparatory study of Bhagavad Gita, and the second chapter is the summary study of the contents of Bhagavad Gita. El capítulo primero es el estudio preparatorio de la Bhagavad Gita y el capítulo segundo es el estudio resumido del contenido de la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita means the song sung by the Supreme Personality of Godhead. Bhagavad Gita significa la canción de la Suprema Personalidad de Dios. Bhagavat, Bhagavat, from the word Bhagavat, we speak Bhagavan. de la palabra Bhagavat tenemos Bhagavan. The Bhagavan, here in the Bhagavad Gita, you'll find everywhere. Y esta palabra Bhagavan, aquí en la Bhagavad Gita la encontraréis en todas partes. Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. So, it is the science of understanding God. Es la ciencia de entender a Dios. Jad Vijnana Samannita. Yad Vijnana Samambitam. Jnanam te pravakshami jad vijnana samannita. Jnanante Pravaksyami Yad Vijnana Samambitam. It is Vijnana. Es un Vijnana. Vijnana means science. Vijnana significa ciencia. As everything is understood thoroughly through a scientific process, similarly, if you want to know the science of God, then you have to adopt the process by which one can understand God. Puesto que todo se entiende profundamente a través de un proceso científico, si queremos conocer la ciencia de Dios, tenemos que adoptar el proceso que nos permite entender a Dios. That process is described in the Bhagavad Gita. Y ese proceso se define en la Bhagavad Gita. Bhaktyamam avijanati. Bhaktyamam avijanati. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, he says, Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, dice, if anyone wants to understand me, then he has to take the process of devotional service. quien quiera entenderme a mí tiene que seguir el proceso del servicio devocional. Not by the speculative process or by fruitive activities or by yogic process. No mediante el proceso especulativo o las actividades fruitivas o el proceso yógico, Yogic process. el proceso del yoga místico. It is clearly stated, Se afirma claramente, not only in Bhagavad Gita, y no solo en la Bhagavad Gita, in all other Vedic scripture, en todas las escrituras védicas, athapi te deva padambujadvayam prasado lesanugrhita eva hi janati tattam bhagavan mahimna
nachana ekopi chirang vichinna. One can understand the Supreme Personality of Godhead by His mercy only. A la Suprema Personalidad de Dios solo se le puede entender por su misericordia. Athapite deva padambujadnam prasado lesano grihito. Atapite deva padambujadvajam prasada leshanu grihita evahi. Anyone who has received a small particle of the prasada, mercy of the Lord, he can understand the Lord. Todo el que haya recibido una diminuta partícula del prasadam, de la misericordia del Señor, puede entender al Señor. Nobody can understand the Lord perfectly, it is not possible. Nadie puede entender al Señor perfectamente, eso no es posible. Because the Lord is unlimited. Porque el Señor es ilimitado. We have got our senses very limited. Nosotros tenemos unos sentidos muy limitados. Our senses are not only limited but also imperfect. Nuestros sentidos no son solamente limitados, sino también imperfectos. We commit illusion. Caemos en ilusión. We try to cheat. Tratamos de engañar. So many defects are there. Tenemos tantos defectos. Therefore, simply by exercising our senses, it is not possible to understand God. De modo que no es posible entender a Dios por el simple ejercicio de los sentidos. So, to know God, God is very good, God is great, that is another thing. Pero conocer a Dios, saber que Dios es muy bueno, que Dios es grande, eso es otra cosa. The science of God, la ciencia de Dios, just like Bhagavad Gita, by studying Bhagavad Gita, we know not only God is great, but we see what kind of God He is. Es como la Bhagavad Gita. Mediante el estudio de la Bhagavad Gita, sabemos no solamente que Dios es grande, pero vemos también qué tipo de Dios es, cuál es su forma. What is His form? Satchidananda Vigraha. Satchidananda Vigraha. We have heard in the Shastras that Ishara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadi Radhi Govinda Sarva Karana Karana. Tenemos este verso de los Shastras. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadi Radhi Govinda Sarva Karana Karanam. Now, that Ishara Satchidananda Vigraha, how he appears, Satchidananda Vigraha. Y ese Ishvara, Satchidananda Vigraha, ¿cómo es Satchidananda Vigraha? Those who are present, of course, they saw the Satchidananda Vigraha, but because not all of them were devotees, they could not understand Krishna as the Supreme Personality of God. Quienes estaban allí, por supuesto, vieron el Satchidananda Vigraha, pero debido a que no todos eran devotos, no pudieron entender que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Avajananti mana mudha manusim tanumashritam. Avajananti mam mudha manushim tanumashritam. Because he appeared just like a human being, debido a que él apareció, se presentó simplemente como un ser humano, so mudhas means less intelligent, or in plain word asset. Los mudas significa poco inteligentes, o hablando claro, asnos. Mudha means ass. Muda significa asno. So this class of men could not understand Krishna, that he is the Supreme Personality of God.
Y ese tipo de personas no lograron entender a Krishna, no entendieron que Él es la suprema personalidad de Dios. That is the defect of the Muras. Ese es el defecto de los mudas. They may be very great scholar, academic scholar, but in the matter of understanding God, they are Muras. Puede que sean grandes sabios, grandes eruditos académicos, pero en lo que se refiere a entender a Dios son mudas, asnos. Why? ¿Por qué? Maya apurita jnana asuri bhavamasrita. Mayaya paritagyana ashuri bhavan ashrita. At the present moment, people are mostly asuri bhavamas. Ahora mismo la gente en su mayor parte son asuri bhavan ashrita. Asuri bhav means to defy God. Asuri bhav significa desafiar a Dios. There is no God. God is dead. I am God. You are God. So many gods are loitering in the street. Why you are finding out God? Dios no existe, Dios ha muerto, yo soy Dios, tú eres Dios. Hay tantos dioses caminando por la calle. ¿Por qué estás buscando a Dios? These are so many statements. Y como estos, tantas otras afirmaciones. The God has become so cheap. De modo que Dios ahora es algo tan barato. There are so many incarnations of God. Especially in India. Hay tantas encarnaciones de Dios, sobre todo en la India. It is a breeding ground of God, so many. Es un campo de cultivo de dioses, hay tantos. So that is means they do not know what is God. Y eso lo que significa es que no saben quién es Dios. Mudha. Muda. They think God is so cheap thing. Ellos consideran a Dios una cosa barata. But from the Shastra we understand. From Bhagavad Gita we understand. Pero el Shastra nos permite entender, la Bhagavad Gita nos permite entender. When Krishna was asked by Arjuna, how you are controlling the whole cosmology, your vibhuti, your power, energy. Cuando Arjuna preguntó a Krishna, ¿y cómo haces para controlar todo el cosmos con tu vibhuti, tu poder, tus energías? So Krishna explained. Krishna se lo explicó. And at last he concluded, Atava baunaitena kingyatena tavajna Vishyabhya aham idam krishnang ekangsena sthitu yaga. Y al final su conclusión fue: the whole cosmology, material world, is just sustained by my partial manifestation of energy. Todo el cosmos, toda esta cosmología, el mundo material, se sostiene simplemente por una manifestación parcial de mis energías. Ekamsena. This material cosmology, material manifestation, is 1/4 demonstration of God's energy. Esta cosmología material, la manifestación material, es una manifestación de 1/4 parte de la energía de Dios. The 3/4 manifestation of his energy is the spiritual world. Las otras 3/4 partes de su energía manifestada es el mundo espiritual. Parastasmatu bhavanya bhaktya bhaktya sanatana. Parastasmatu bhavanyo yakta vyaktat sanatana. There is another nature which is spiritual nature, para, superior. Hay otra naturaleza que es la naturaleza espiritual, que es para, que es superior. The spiritual nature is described as para.
A la naturaleza espiritual se la califica de para. Para means beyond this, apara. Para significa más allá de apara. There are two energies working, material nature and spiritual nature. Hay dos energías activas, la naturaleza material y la naturaleza espiritual. Material nature is described in the Bhagavad Gita. La naturaleza material se describe en la Bhagavad Gita. Apanalo vayu khangamano buddhiriva. Bhinname prakriti astadha. These 8 types of material nature, earth, water, fire, air, sky, mind, intelligence and ego. These are material nature. Estos 8 tipos de naturaleza material, tierra, agua, fuego, aire, cielo, mente, inteligencia y ego, son naturaleza material. Bhinna prakriti astadha. Digna prakriti rastada. They are separated energies. Son energías separadas. Aparayam itastu vidhime prakritim para. Aparayamitastu vidime prakriti para. Beyond this, Más allá de esto, these are inferior, apara. estas energías son inferiores, apara. And beyond this apara prakriti, there is another superior prakriti. Y más allá de esta apara prakriti, existe una prakriti superior. What is that? ¿Y cuál es? Jiva bhuta mahabaho jaidam jagati. Jiva bhuta mahabaho yayedam daryate jagat. That is the living entity. Es la entidad viviente. The living entity, living being, is energy of the Supreme Lord. La entidad viviente, el ser vivo, es energía del Señor Supremo. Energy, just like the sun and the sunshine. Energía como el sol y la luz del sol. Sunshine is the energy of the sun globe. La luz del sol es la energía del globo solar. Similarly, we living entities, we are also energies of the Supreme Lord. Del mismo modo, nosotros, las entidades vivientes, también somos energías del Señor Supremo. What is the sunshine? ¿Qué es la luz del sol? It is a combination of a very small shining particle, molecular. Es una combinación de partículas brillantes moleculares muy pequeñas. That is sunshine. Eso es la luz del sol. It looks like one homogeneous thing, but they are small particles. Parece algo homogéneo, pero son partículas diminutas. That is scientific understanding. Esa es la comprensión científica. Similarly, we are also a small particle of the Supreme Lord. Del mismo modo, también nosotros somos pequeñas partículas del Señor Supremo. Mama Ivamsa Jiyogi. Mama Ivamso Jiva Bhuta. We are a small particle. Somos pequeñas partículas. How much small? ¿Cuánto somos pequeños? What is the magnitude? ¿Cuál es nuestra dimensión? That is also described in the Shastra. También eso se explica en el Shastra. Kesagra satabhagasya satadha kalpitasya cha jiva bhaga sabhignya sa anantaya kalpa. There is dimension of the living entity. Esas son las dimensiones de la entidad viviente. 1/10,000 part of the tip of the hair. La 10,000ª parte de la punta de un cabello. So it is very difficult with this material eyes. Y con nuestros ojos, con estos ojos materiales, es muy difícil. We are very much proud of our eyes. Estamos muy orgullosos de nuestros ojos. But here is the indication from the Shastra, the length and breadth of the living soul. Pero aquí tenemos las indicaciones del Shastra acerca del ancho y el largo de la entidad del alma viviente. Now you find out with your eyes, your microscope.
Ahora podéis buscarla con vuestros ojos, con vuestro microscopio. That is not possible. Pero no es posible. Because they cannot find out, they say Nirakar. Y debido a que no pueden encontrarla, dicen que es Nirakar. Nirakar, Nirakar. in one sense, it can be supported that we cannot ascertain the forms of the soul. En cierto sentido, sí puede defenderse que no podemos definir las formas del alma. And how we can ascertain the form of the Lord. ¿Y cómo vamos a definir las formas del Señor? Anoraniyam mahato mahiyam. Anoraniyam mahato mahiyam. So, spiritual education means, spiritual enlightenment, first of all, we must try to understand the jiva. La educación espiritual entonces significa, la iluminación espiritual significa, en primer lugar, que debemos tratar de entender a la jiva. Because jiva is the small particle of the Lord. Porque la jiva es la pequeña partícula del Señor. So that we can understand the quality of the Lord. De manera que podamos entender la cualidad del Señor. Just like if you taste a small particle of gold, then you can understand the composition of gold. Es como si tú pones a prueba una pequeña partícula de oro, puedes entender la composición del oro. If you taste a little drop of water from the ocean, you can analyze the chemical composition of the sea. Si tú pones, pruebas una pequeña gota de agua del océano, puedes analizar la composición química del mar. Similarly, if you can analyze the characteristics of the living entity, then you can at least understand what is God, what is the characteristics of God. Del mismo modo, si puedes analizar las características de la entidad viviente, entonces por lo menos puedes entender quién es Dios, cuáles son las características de Dios. Therefore, the beginning of spiritual education is to understand oneself, the self-realization. Por eso, el comienzo de la educación espiritual es entender el propio ser, la autorrealización. How to realize self. Cómo percibir, cómo entender el ser. We have to take knowledge from others. Tenemos que recibir conocimiento de otros. Knowledge means to acquire knowledge, to learn from the teacher. Conocimiento significa, adquirir conocimiento significa aprender del maestro. So here is the supreme teacher, Krishna. Y aquí tenemos al maestro supremo, a Krishna. Krishna is accepted as the supreme teacher by everyone. Krishna ha sido aceptado como maestro supremo por todos. By all the great sages formerly. Por todos los grandes sabios del pasado. Like Vyasdev, Narad, Devala, Usita, all other great sages. Como Vyasadeva, Narada, Devala, Asita y todos los grandes sabios. And recently, in the modern age, by our acharyas, Sri Ramanujacharya, Madhyacharya, Ramanuja, Shankaracharya, Vishnu Swami. Y en la era moderna por nuestros acharyas, por Sri Ramanujacharya, Madhvacharya, Ramanuja, Sri Shankaracharya, Vishnu Swami. All these great sages, great acharyas, they came from your South India. Todos estos grandes sabios, estos grandes acharyas, vinieron de vuestro sur de la India. So you are fortunate in that sense. Y en ese sentido sois afortunados. So we have to follow the acharyas. De modo que tenemos que seguir a los acharyas. All these acharyas accept Krishna, the Supreme Lord.
Todos esos acharyas aceptan a Krishna, el Señor Supremo. All these acharyas. Todos esos acharyas. And lately, Sri Chaitanya Mahaprabhu, 500 years ago, he also accepted the Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Y más tarde, Sri Chaitanya Mahaprabhu, hace 500 años, también él aceptó a Krishna como Suprema Personalidad de Dios. Krishnastu Bhagavan Sam. Krishnastu Bhagavan Swayam. That is the acceptance in the Srimad Bhagavatam. En este verso también el Srimad Bhagavatam le acepta. Similarly, Lord Brahma also accepted Krishna. El Señor Brahma también aceptó a Krishna. Ishara Parama Krishna, Sachidananda Vigraha, Anadiradi Govinda, Sarvakaranakara. So we have got so many evidences. Tenemos entonces tantos testimonios. So we have to accept Krishna as the Supreme Personality of God. De modo que tenemos que aceptar a Krishna como Suprema Personalidad de Dios. There is no doubt about it. No hay duda de ello. But why people do not accept? Pero ¿por qué la gente no le acepta? Why are so many big scholars and big scientists, why they do not accept Krishna as the Supreme Personality of God? ¿Por qué tantos grandes sabios y grandes científicos eminentes, por qué no aceptan a Krishna como Suprema Personalidad de Dios? That is also stated in the Bhagavad Gita. También eso se explica en la Bhagavad Gita. How these people do not accept. ¿Por qué esas personas no lo aceptan? The statement is there. Hay un verso que lo explica. Namaga duskitana mudha prapadante naradhama maya aparitagyana asuri bhavamasi. Those who are duskritina, Los que son duskritina, sinful, pecaminosos. Duskritina. Duskritina. Kriti means meritorious, and du means miscreants. Kriti significa meritorio y du significa malvados. Meritorious for mischief making. Que tienen el mérito de hacer el mal. Everyone has got merit. Cada quien tiene sus méritos. The mischief maker, he has also got merit. Quien hace el mal también tiene su mérito. But one who uses his merit for mischief making, just like a great rogue, a thief. Pero quien utiliza sus méritos para hacer el mal, como un gran bandido, un ladrón. When he steals, he requires brain. Para robar necesita cerebro. So he is applying his brain how to steal tactfully. Y aplica su cerebro para robar con mucho cuidado. To become a great rogue tactfully. Para ser un gran bandido con mucho tacto. How to become a smuggler. Cómo llegar a ser un estafador. They require also brain. También ellos necesitan cerebro. So the brain is being misused for mischievous activities. De modo que se está utilizando el cerebro, se está abusando del cerebro para realizar actividades malas. They are called miscreants, duskritina. Y reciben este nombre, malvados, duskritina. So those who are duskritina, y los que son duskritina, namanga prapadyante, namanga duskritina mudha. Namam prapadyante, namam duskritina mudha. One class is duskritina and the other class is mudha. Una clase es la de los duskritina y la otra es la de los mudha. Mudha means less intelligence or no intelligence. Mudha significa poca inteligencia o nada de inteligencia. Namang duskritina mudha prapadyante naradhama. Namam duskritino mudha prapadyante naradama. And naradhama means the lowest of the mankind. Y naradama significa lo más bajo de la humanidad.
And Maya, Aparitagnyana, those whose knowledge have been taken by Maya, Asuri Bhavavasita. Y Mayaya Parita Jnana, aquellos a quienes Maya les ha arrebatado el conocimiento, Asuri Bhavan Ashrita. These classes of men do not surrender unto Krishna. Estos tipos de personas no se someten, no se entregan a Krishna. We are not manufacturing these words. Estas palabras no las hemos inventado nosotros. These words are in the Bhagavad Gita. Esas palabras están en la Bhagavad Gita. If we study Bhagavad Gita, we have to accept these statements. Bhagavad Gita. Si estudiamos la Bhagavad Gita, tenemos que aceptar las afirmaciones de la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita means the speeches which is delivered or the song which is sung by the Supreme Personality of God. Bhagavad Gita significa los discursos dados o la canción cantada por la Suprema Personalidad de Dios. So, our Krishna consciousness movement is to preach all over the world that Krishnastu Bhagavan Swayam. De modo que nuestro movimiento para la conciencia de Krishna tiene la misión de predicar por todo el mundo Krishnastu Bhagavan Swayam. You are searching after God. Estáis buscando a Dios. You are taxing your brain so much. Y para ello estáis ejercitando tanto vuestro cerebro. But in spite of taxing your brain, you say sometimes that there is no God, or God is dead, or everyone is God, and so on. Pero a pesar de todo el esfuerzo cerebral que hacéis, muchas veces decís que Dios no existe, que Dios ha muerto, que todos somos Dios, etcétera, etcétera. But our proposition is that why you are taxing your brain? Pero lo que nosotros proponemos es que ¿por qué estáis esforzando tanto vuestro cerebro? Here is God. Aquí tenéis a Dios. Here is God Krishna. Aquí tenéis a Dios, Krishna. By authorities, by Vedic version, by his activities. Por las autoridades, con el testimonio de los Vedas, con sus actividades. If we read life of Krishna, we can see that he is Krishna, God, from the very beginning of his birth. Y si leemos la vida de Krishna, podemos ver que él es Krishna, es Dios, desde el mismo comienzo, desde que nació. God is not manufactured by some mystic power. Dios no es algo que se fabrica mediante algún poder místico. God is God. A dog is dog. Dios es Dios y perro es perro. A dog cannot become God. Un perro no puede volverse Dios. God cannot become dog. Y Dios no puede volverse perro. That is the difference. Esa es la diferencia. So Krishna was God from the very beginning. Krishna era Dios desde el mismo comienzo. As soon as Krishna took birth, he appeared in four-handed Vishnu Murti. Tan pronto como Krishna nació, vino en una forma Vishnu Murti de 4 brazos. But when he was freed by his mother to become an ordinary child, he became an ordinary child with 2 hands. Pero cuando su madre le oró para que se transformase en un niño común y corriente, él se transformó en un niño corriente con 2 brazos. So that is God. Así es Dios. From the very beginning. Desde el mismo comienzo. Not that by attaining some mystic power one can become God. No es que por obtener algún poder místico podamos volvernos Dios. You can have some power. Godly, you have already power. Puedes tener algún poder divino. Ya tienes poder. Because we are, every one of us is a part and parcel of God. Porque todos nosotros, cada uno de nosotros, somos partes integrales de Dios. Therefore, godly qualities are there. Por eso poseemos cualidades divinas. But you cannot become 100% God. That is not possible.
Pero lo que no puedes, lo que no es posible, es llegar a ser Dios al 100%. That is not possible. Eso no es posible. They have been analyzed. Esto se ha analizado. All the demigods and living entities, they have been analyzed by great stalwart people. And it has been found that Krishna is 100% God. Este análisis lo han hecho grandes personas muy destacadas, han analizado a todos los semidioses y a las entidades vivientes y han hallado que Krishna es Dios al 100%. Krishnastu Bhagavan Sam. Krishnastu Bhagavan Swayam. Iti Changsakala Pumsa Krishnastu Bhagavan Sam. Ete Chamsa Kalapumsa Krishnastu Bhagavan Swayam. All others. Todos los demás. There are many other gods. Hay muchos otros dioses. Then gods means not the supreme God. Y dioses significa no el Señor, el Dios Supremo. Ishvara Parama Krishna. Ishvara Parama Krishna. We are speaking of the Parama Ishvara or Parameshwara. Estamos hablando del Parama Ishvara, Parameshvara. There are two words, Ishvara, Parameshwara. Hay dos palabras, Ishvara y Parameshvara. Atma, Paramatma. Atma, Paramatma. That Param is God. Ese Param es Dios. We are Brahma, Parabrahma. Nosotros somos Brahman y hay Parabrahman. So Parabrahma, Paramatma, Parameshwar, all these are applicable to Krishna. Y Parabrahman, Paramatma, Parameshvara son términos que se aplican a Krishna. Just like Arjuna, after hearing Bhagavad Gita, he admitted. Es como Arjuna, tras escuchar la Bhagavad Gita, aceptó. Parabrahma, Paramdhama, Pavitram, Paramam Bhava. Purusham Shasatam Adyam. That is the position of Krishna. Esa es la posición de Krishna. Adi Purusham. Adi Purusham. Govindam Adi Purusham. Govindam Adi Purusham. Krishna also says in the Bhagavad Gita, Aham Adirhi Devanam. Krishna dice también en la Bhagavad Gita, Aham Adirhi Devanam. Devanam, Brahma, Vishnu, Maheshwara. Devanam, Brahma, Vishnu, Maheshwara. Then after Brahma, Vishnu, Maheshwara, there are other demigods, Indra, Chandra, Varuna, so many. Y después de Brahma, Vishnu, Maheshvara, hay otros semidioses, Indra, Chandra, Varuna, tantos. So, Krishna says, Aham Adirhi Devanam. Y Krishna dice, Aham Adirhi Devanam. Aham Sarvasya Prabhava. Aham Sarvasya Prabhavo. He is the origin of everything. Él es el origen de todo. Aham Sarvasya Prabhava. Matta Sarvam Pravartate. Aham Sarvasya Prabhavo. Mata Sarvam Pravartate. Everything emanates from me. Todo emana de mí. In the Vedanta Sutra also, the absolute truth is described as Janmadasya Jata. También en el Vedanta Sutra se describe la verdad absoluta, Janmadhyasya Yataha. The absolute truth is that from whom everything emanates. La verdad absoluta es aquello de quien todo emana. So here is Krishna. Aquí está Krishna. From Shastric evidences, by his opulences, by his power. Del testimonio de los Shastras, por sus opulencias, por su poder. Because Bhagavan means full of 6 opulences. Porque Bhagavan significa pleno, que goza de plenitud en 6 opulencias. Aishajyasya samagrasya virjasya jasasya sriya. Aishvaryasya samagrasya viryasya yasasa shriya. He must be the richest. Él tiene que ser el más rico. He must be the strongest. Tiene que ser el más fuerte. He must be the most famous. Tiene que ser el más famoso. He must be the most beautiful. Tiene que ser el más hermoso.
He must be the great renouncer. y tiene que ser el gran renunciante. In this way, that is the definition of God. Y de ese modo se da la definición de Dios. So, that definition is confirmed by Lord Brahma. Y esa definición la confirma el señor Brahma. Ishvara Parama Krishna. Ishvara Parama Krishna. Ishvara means controller. Ishvara significa controlador. Controller, unless one is powerful, how he can control? Controlador. ¿Cómo puede nadie controlar a no ser que sea poderoso? So every one of us is little small controller. Todos nosotros somos pequeños controladores. Somebody controls in his office. Hay quien controla en su oficina. Somebody controls in his family life. Hay quien controla en su vida familiar. Somebody controls a few factories. Hay quien controla unas cuantas fábricas. There are controllers. Hay controladores. But nobody can say that I am the supreme controller. Pero nadie puede decir, yo soy el controlador supremo. That is not possible. Eso no es posible. The supreme controller is Krishna. El controlador supremo es Krishna. So this Krishna consciousness movement means we are trying to link up our connection with the supreme controller. De modo que el movimiento para la conciencia de Krishna significa que estamos tratando de vincularnos, de establecer nuestra conexión con el controlador supremo. We do not wish to become the controller. No deseamos ser el controlador. We want to be controlled. Queremos ser controlados. But by the supreme controller, not by others. Pero controlados por el controlador supremo, no por otros. That is our proposition. Esa es nuestra propuesta. Just like generally one who is in service, he hankers after government service. Es como por lo general una persona que es un empleado anhela ser un empleado del gobierno. Because it is natural conclusion that if I have to serve somebody, why a petty merchant? Why not take government service? Porque es una conclusión natural que si tengo que servir a alguien, ¿por qué servir a un insignificante comerciante? ¿Por qué no servir al gobierno? So that is our proposition. Esa es nuestra propuesta. That we have to serve. Que tenemos que servir. We cannot do but serve. No podemos hacer otra cosa que servir. Any one of us. Todos nosotros. That is our constitutional position. Y esa es nuestra posición constitucional. Any one of us we are sitting here. We are servants. Todos nosotros, los que estamos aquí sentados, somos sirvientes. Every one of us. Todos nosotros. Is servants. Sirvientes. So our proposition is that you are servant in any case. Nuestra propuesta es que, si en todo caso somos sirvientes, why not become servant of God? ¿por qué no ser sirvientes de Dios? That is our proposition. Esa es nuestra propuesta. That is Krishna consciousness movement. Eso es el movimiento para la conciencia de Krishna. So, kamadinam katidhana katidha palita dunnidesa. Kama dinan katina kanakatida palita nurdidesha. We are servant of our senses. Somos sirvientes de nuestros sentidos. Kam, krodh, lo, moha, matsarya, all this. Kama, krodha, moha, matsarya, todas esas cosas. Dictated by our lusty desires, we do anything which is abominable. Y bajo el dictado de nuestros deseos de disfrute, hacemos toda clase de cosas abominables. Tesham katidhana katidha palita durnidesha. Tesham katinana katida palita durnidesha. So we are servants, everyone. De modo que todos somos sirvientes. Therefore Chaitanya Mahaprabhu says, Jiver Sarup hai Nitya Krishna Das. Por eso Chaitanya Mahaprabhu dice, Jiver Svarupa hoy
Nitya Krishna Das. Our real constitutional position is that we are eternal servant of God, Krishna. Nuestra posición constitucional real es que somos sirvientes eternos de Dios, de Krishna. That is our position. Esa es nuestra posición. But in this material condition of life, every one of us trying to become the master. Pero en esta vida material condicionada, todos estamos tratando de ser el amo. That is the struggle for existence. Esa es la lucha por la existencia. Everyone is trying. I shall become the master, I shall become the supreme. Todo el mundo se esfuerza por ello. Yo seré el amo, yo seré el supremo. But our position is servant. Pero nuestra posición es ser sirvientes. So this is called illusion. Y eso se llama ilusión. I am not master, Yo no soy el amo, I am servant, soy un sirviente. but I am trying to become master artificially. Pero de forma artificial trato de ser el amo. That is struggle for existence. Y eso es la lucha por la existencia. And mukti means, liberation means, when you give up this wrong idea that I am master and try to become the servant of the Supreme. Y mukti, la liberación, significa que tú abandonas esa idea equivocada de que yo soy el amo y tratas de llegar a ser el sirviente del Supremo. That is called liberation. Eso es lo que se llama liberación. Liberation does not mean that after liberation we will have a big gigantic form or so many hands, so many legs. Liberación no significa que una vez que te liberas vas a tener una gran forma, una forma gigantesca con tantos brazos y tantas piernas. Liberation means to become liberated from the wrong consciousness. Liberación significa liberarse de la conciencia falsa, equivocada. That is liberation. Eso es liberación. The wrong consciousness is that I am master. La conciencia falsa o errónea es que yo soy el amo. So we have to change this consciousness. Y esa conciencia tenemos que cambiarla. That is Krishna consciousness movement. Y eso es el movimiento para la conciencia de Krishna. One has to understand thoroughly that he is not master. Tenemos que entender perfectamente que no somos el amo, He is servant. que somos sirvientes, He is completely dependent on the supreme will. que dependemos por completo de la voluntad suprema. If we do not surrender unto the supreme will, then we have to surrender unto the will of Maya. Si no nos sometemos a la voluntad suprema, tendremos que entregarnos, que someternos a la voluntad de Maya. We have to remain a servant. Tendremos que seguir siendo sirvientes. If we don't reject service or servitude of the Supreme Lord, then we have to become the servant of the senses. Si nosotros rechazamos el servicio, la servidumbre del Señor Supremo, tendremos que ser sirvientes de los sentidos. It's Maya. Eso es Maya. Actually, that is going on. Y en realidad es lo que está ocurriendo. The whole world is serving different types of senses. El mundo entero sirve a distintos tipos de sentidos. Senses are one, the same, but they have got different desires. Los sentidos son uno, son siempre los mismos, pero tenemos distintos tipos de deseos. So they are servants of different desires. De modo que son sirvientes de distintos deseos. Now the Krishna consciousness movement is Y el movimiento para la conciencia de Krishna it is not manufactured by us. no es algo que nosotros nos hayamos inventado. We get it from Bhagavad Gita. Lo tomamos de la Bhagavad Gita. Sarvadharman parityajya mamekam saranam vraja. Sarvadharman parityaja mamekam sharanam vraja. Krishna says that you give up all this nonsense desire. You surrender unto it. Krishna dice, abandona todos esos deseos insensatos, sométete a mí.
That is the whole purpose of Bhagavad. Esa es en esencia el propósito de la Bhagavad Gita. We are dictated by different types of desires, which is dictated by Maya, and we want to become master falsely. Tenemos que obedecer al dictado de distintos tipos de deseos que son dictados de Maya y queremos ser falsos amos. This is called illusion. Eso se llama ilusión. This is called Maya. Eso se llama Maya. Actually you are not master. En realidad no eres el amo. How we can become master? ¿Cómo vamos a ser nosotros el amo? Because we may be very scientifically advanced. Porque podemos haber hecho grandes progresos científicos. We may manufacture very wonderful machines and weapons. Podemos haber fabricado máquinas y armas maravillosas. But after all, we are subjected to the rules of Maya. Pero al final estamos sujetos a las leyes de Maya. Janma mrityu jara vyadhi dukkha dosha anudarsana. Janma mrityu jara vyadhi dukkha dosha anudarshanam. You cannot get out of these four principles of Maya's machinery. No puedes liberarte de esos cuatro principios de la maquinaria de Maya. Janma mrityu jara vyadhi. Janma mrityu jara vyadhi. In the Srimad Bhagavatam it is said that Jannera vindakha vimukta manina. El Srimad Bhagavatam dice Yennera vindakha vimukta manina. They are thinking that they have become liberated, become Narayan or God. Ellos piensan que se han liberado, que se han vuelto Narayan o Dios. Manina. Manina. They are thinking like that. Así piensan. Actually they are not. Because they are subjected to the rules of the material nature. Pero en realidad no es así, porque están sujetos a las normas de la naturaleza material. They cannot get out of these clutches. Y no pueden liberarse de sus garras. And who can get out of these clutches? ¿Quién puede liberarse de esas garras? Mameva prapadanti. Mameva ye prapadyante. Krishna says, anyone who surrenders unto me, Krishna dice, todo el que se entrega a mí, Daividhi sagunamai mama maya duruttaya, mameva prapadante, maya me tang saradhute. So therefore, this Krishna consciousness movement is very pious movement, the most glorious welfare activity. Por eso el movimiento para la conciencia de Krishna es un movimiento muy piadoso. Lleva a cabo las actividades benéficas más gloriosas. And we are preaching this movement all over the world. Y predicamos este movimiento por todo el mundo. Just to place Krishna, our only ambition is that to place Krishna as the Supreme Personality of God. Simplemente para situar a Krishna, nuestra única aspiración es situar a Krishna en la posición de suprema personalidad de Dios. That is our proposition. Esa es nuestra propuesta. We don't want to become Krishna, but we want to become the most obedient servant of Krishna. No queremos ser Krishna, lo que queremos es llegar a ser los más obedientes sirvientes de Krishna. That is our proposition. Esa es nuestra propuesta. So we invite everyone from all parts of the world, and they are coming. Y invitamos a todo el mundo, en todo el mundo, y las personas vienen. They are joining. So in India, Krishna appeared. Y se están uniendo a nosotros. Krishna advino en la India. India has got special advantage to understand Krishna. La India tiene ventajas especiales para entender a Krishna. And the Indians neglect it. Y los hindúes lo pasan por alto. That's a great misfortune. Eso es una gran desdicha. But we request everyone to join this movement, study the philosophy, and become happy. That is our proposition. Pero nosotros pedimos a todos que se unan a este movimiento, que estudien la filosofía y que sean felices. Esa es nuestra propuesta. Thank you very much. Muchas gracias. Hare Krishna.